तो सांग मैंने समस्ते यही सागुपणा निश्चय भल लगे आपण मैंने करंतु केमती लागला आपणकर निश्चय थर ट्राए करंतु केमती लागला आपण मैंने निश्चय मतामत जनातु आउ चलंतु और खातु पियंतु सागु। जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ महाशिवरात्रि ताले सागुपणे बनिबा केमिति स्पेशल सागुपणे बनिबा चलंतु देखिबा आज रेसिपी चलंतु स्टार्ट करिबा। देखंतु मुझे भी किसी गोटे पानी दे देइछि एबे क्षीर पकेबा गरम करबा। एबे क्षीर को किछि समय फुटेबा को छाड़िबा। देखंतु सांग माने मुझे पानी नहीं जाइछि आउ गोटे सागु गोटे गिना नहीं जेतिकी सागु नहीं तार डबल क्वांटिटी पानी नहीं एबे सागु को एथिरे पकई देबा आउ सागु 80% सिझिला पर्यंत आमे से 80% सिझिला पर्यंत बा कुक होला पर्यंत आमे पित्ती बाध्यारे चलेबा एपट सेपट करबा। देखंतु एबे आमे एपट सेपट करबा एबे आको आमे सिझेबा को छाड़ी देबा। देखंतु एबे 80% सिझी गला बा कुक हो गला आमे एबे आको काढ़ी किरी धोइबा बा स्टेनर रे छाणीबा। तो मो पाखे स्टेनर नहीं मो पाखे गोटे चालुणी अच्छी मु सेथिरे आको छाणबी। तो सांग माने चलंतु सागुपणा करबा पे मु किछि सामग्री नेछि मु आपण मानको देखौछि चलंतु देखिबा। मु जो गरम करबा सिझे कि नै जाइछि क्षीर मु एति ठंडा कर देइछि। तो आ किछि फ्रूट सामान नै जाइछि फ्रूट सामान नेछि एप्पल गोटे आको नै जाइछि आ सागति नैथिली तार सेति कि मु नै जाइछि चीनी आपणकर मिठा अनुसार आपण जदि खाइबे ताले कम बेसी करि परिबे। तो एठी 10 रु 20 टा गोलमरिच नै जाइछि आ एठी नै जाइछि गोटे नडिया कोरिगिरी। तो एठी किछि अंगूर नै जाइछि काटिगिरी। तो डाळिंब गोटे काटिगी नै जाइछि आउ 10 ग्राम रो छेना नैछि। तो एठी नै जाइछि किशमिश किछि। तो एठी नै जाइछि काजू खंड खंड करी नै जाइछि 10 रु 20 टे काजू हबो किछि खंड करी नै जाइछि। तो साग माने चलंतु पणा बनेबा आ एठी नै जाइछि मु सागु जो आपनको देखैथिली। तो मो पाखे स्ट्रेनर नथिला तेनु करी मु गोटे चालुणी बा छणा रे मु नै जाइछि। चलंतु एबे केमती फुली जाइछि चलंतु मु एबे पणा बनेइरा आपण मानको देखौछि। एबे तो क्षीर रे पकई देबा सब जाको देखंतु एथिरे कले हबनी तेनु करी हाथ धोइगिरी एथिरे आमे गोळेइ देबा। माने चलंतु बे पकेबा चीनी। तो बे नेबा फ्रूट्स माने बे एप्पल नेछि चीनी पकेली एप्पल पकेली। तो बे पकेबा नडिया कोरा। तो सांग माने मु एबे एप्पल नडिया आ अंगूर पके देछि एबे पके देबा डाळिंब। तो एबे पके देबा काजू ए सब किछि पके देबा जहा जहा सामग्री नेथिले सब पके देबा तापरे गोळीबा। कि छेना भी पके देबा। हां छेना भी पके देबा किशमिश सब किछि पके देबा। हमर जो गोलमरिच गुंड रखिथिले से पके हां देने हां सब पके देबा जहा भी रखिथिले सब पके देबा सब पके दे गोळेबा। बे सांग माने सब किछि पके देली एबे आकू धीरे धीरे गिरी एपट सेपट कर देबा सब जगह मिक्स कर देबा। मिक्स करिगिरी आपण मानको जदी दरकार आ पतला ताहले आपण माने आ क्षीर ग्लास टे पके परिबे नचत नै आपण बाहे जदी क्षीर नथिबो ताहले आपण माने पानी पके परिबे। आपणकर
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଥିବ ତାକୁ ବି ମିକ୍ସ କରି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛି, ତ ମୋତେ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି, ତ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ମୋଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଆଉ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଏତିକି ଏଇଟା ରଖିବି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ଏବେ ଫ୍ରିଜରେ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ପିଇବାକୁ। ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ଏମିତି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶାଗୁପଣା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ। ଶାଗୁ ନା ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ମିଲ୍କି ପାଉଡ଼ର, ତ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଲ୍କି ମେଡ୍ ତାହେଲେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସଜେଇବା, ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି କିଛି ନଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା। ତ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରେପ୍ସ ରଖିଥିଲି ବା ଅଙ୍ଗୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ତ ରଖିଦେଇଥିଲି କିଛି କାଜୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।